चरणेन सात्विक शिला समाधि समाधायित्वा मम परलोकत याति समहस्स स मम कल्याण मित्तं च उत्तिसे हेमनि तपेन शिवरा दाननि हेमनि तप्पारुक्कं दाननि हेमनि बुद्धबिम्बं दाननि हेमनि सहस्र कोटिप दाननि हेमनि आकाश कोटिप दाननि हेमनि मानवेद गणवत्तुनि आयुष्मन्तो दक्षिणोदातं सिंसत्वा दानं दिव्यं धं यथा सुखं परिभुजन्तु इदं मे यतिनं होतु सुखेतहन्तु ज्ञाताय इदं मे यतिनं होतु सुखेतहन्तु ज्ञाताय इदं मे यतिनं होतु सुखेतहन्तु ज्ञाताय उन्नमे उदकं भक्तं यथा भिन्नं भवत्ताति एवमेव इतो भिन्नं एतनं उभभक्तति यथा वारि पापुरा परिपुरन्ति सागरं एवमेव इतो भिन्नं एतनं उभभक्तति यथवत्तस्य आम्मेहि सम्पदं प्रियसम्पदं सत्ते सेवा सत्ते सत्ता सत्ते भूता सत्ते मनुष्य सत्ते अमनुष्य अनुमोदन्तु सत्ता संपत्ति सिद्धिया अपासतस्य गुणमत्ता देवनागा महित्विका पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा शिरंरक्षन्तु बुद्ध शासनं शिरंरक्षन्तु बुद्ध देशनं शिरंरक्षन्तु मां परं हेमिना प्रियकम्मेन मामिभाल समग्राम सात्तां समग्राम होतु यवनिद्वान भक्तिय सुदित्ते संयुक्तेहं सुदित्तेय धनादि संयुक्त ओमि प्रसन्न लुकसम्मता सुगन्धता सुसरता सुसन्तानं सुरूपता अधिपच्च परिवार लाभयं जाति जातीयं धर्मवच्चन्तु कालेन सच्च संपत्ति हेतुष हेतु भावतु लोकस्य राजा भावतु गाम्मिको इदं विधानं इदं मे शिलं इदं मे पुण्यं इदं मे कुशलकर्मं असवक्ताय भावतु सत्त्वादुःख सत्त्वाभाय सत्त्वारोग सत्त्वान्तराय सत्त्वोपद्रव दुर्निमित्तं विनाशन्तु नित्यवत्स वत्साय होतु तथालोके तिरस्सन्ना नीलयोष अवीशितो इनाकूले नादयामि जाति जाति भाव भावे वसुन्धरे सत्यं तत्त्व समागत इदानीं कुशल कम्मनि तुम्मे जानता वसुन्धरे शक्तिवतो भवातो चित्तातो हेमिना वैयानो भावेन सत्त्वे सत्ता सुखेतहन्तु हेमिना वैयानो भावेन सत्त्वे सत्ता सत्त्वादुःखतो अमोचन्तु हेमिना वैयानो भावेन सत्त्वे सत्ता नित्यनच्च रात्साय होतु साधु
Pak. Nah, kulit udah berhasil nih, ajur kulitnya Pak. Bante sanggo, edamme danang, edamme silang, edamme punyang, edamme kusala kammang, asawakaya, bahang roto, sabba dukka, pamucantu, nibbanatsa, patsayo, otu, bante, sanggo, yata sukang, paribudyantu, sadu, sadu, sadu. Sahabat menurut amat kagitir ada mati laksano untuk yang benar akan kabul lawo. Mana maupun dah tidak. Dan maupun lah punya lepas malam kami musuh itu dorong aku pada dah. Kalau langsung bisa di mana kalau maupun bisa dalam. Harus kami kusung wajiban protek bozor. Kalau umi kamu lihat kondisi perdan abayo, kena undi jar, kena gari jar jar, seorangnya uburi jai. Kena gari ini elem makan berkulit, dulu gari ini pacce, gari ebo udiba jeba, gari ebo udiba jeba. Protek bozor nanti gari ini jar jar thuge, hai. Dapat terung selen ni. Jadi nanti di kusung itu prakteknya railung. Gari ini kena pacce batte, gari ini ele, dia nak bersih nak kira dah dia se okta udi, te ya se gari nak udi je bagus. Ia menurut ya buku sama itu praktek nara itu. Orang dia sunnah bisa je tamu warga sunnah apa jadi, kami ikan ada je doro. তুমি জায়গাটা আমার অনেক কিছু আমাকে সেনি বলতে জানালেন হ্যালো 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 ভলান্টিয়ার শুনে মানে দামা ওয়ার্কার শুনে আম বলতে পারে হয় তাদের তো বলতে পারো যে সেভাবে আমার গাড়ি মালিক ড্রাইভার মারা যদি যা গাড়ি লোকে রেডিকে अच्छा गाड़ी में कितना है Oh, tem di ambil kalian pakai apa ngapain? Allah